diɲɛ jamana wɛrɛ den kun don k'a tun bɛ fɔ ko savano ko nka k'a ye kuma mun fɔ sɔgɔmada in na n'i y'a discours k'a la a bɛ kɛ b'a fɔ k'a kɛra bi i y'a ye bon k'an b'o dingɛ de kɔnɔ o de don maa ba ka kuma Jaginɛ o lamɛn o lamɛn a bɛ k'i ɲɛna k'a kɛra bi kumakan tɛ kɔrɔ dɛ maa ba bɛɛ bi ten sabula olu bɛ fɛn o fɛn fɔ u bɛ sini kow de fɔ non n'i y'a lawuli bi Baba Moribo Ala ka hinɛ a la k'a dɔyɔrɔ sumaya yarabi u b'a fɔ cogo di sira fier d'Assimi Goïta ne kɔni dalen n'o la siga foyi t'a la hali n'a sɔrɔ jamana a bɛ lahala min na bi ma maa wɛrɛ fɔ dɛ mais Assimi bɛ wuli ka jɔ min na bi n'i ye Moribo lawuli a bɛ diya ye tiɲɛ tɛ kosɛbɛ Ala ka hakili ɲuman da Assimi ma halisa jamana in ka a bɔli kɔlɔlɔ ani dingɛ kɔnɔ k'o nɔgɔya a n'a cakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen sabula bolokɔniden kelen o tɛ bɛlɛ ta n'i y'a mɛn Assimi cɛba dɔw fana kɛlen bɛ ka a lakori jamajɛ baara o de ka ɲi kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bifu fɔ an t'a fɔ ten voilà an ka fɔ ten c'est que n'an taara ni kibaruya ye joona joona fɛn min ye Ablaye Diop i b'ale dɔn ministre des affaires étrangères o don ale ka caw ɲɛsinnen don ani jamana wɛrɛw o cɛw o koɲɛ o ɲɛnabɔli n'o o tɛmɛcogo ɲuman o bulo bɛ se ka kɛ cogoya min na bulo voilà a y'o baaraw a y'o kɛ a ye pankuru ta a taara yɔrɔ jumɛn Acɛkɛ Gariba a taara a fɛ yen Alasani Daramani Ouattara an n'ale man di dɛ a y'a ni bɛɛ ka di Mali ni bɛɛ ka di ko ni mun de ko Mali ka sira o de tɛ bɔ i bɛ taa sira wɛrɛ fɛ Mali bɛ taa ka sira fɛ sinon Mali ni bɛɛ ka di Mali ye jatigiya jamana de Cheikh tabarikala o tɛ o don yɔrɔ an ye bɛɛ fo dɛ bɛɛ fora hali n'a ma maa ta tɔgɔ ma bi bɛɛ bonya b'an yɔrɔ sabula a ka ca bi dɔɔni o tɛ ɲɔgɔn ca wu la o don kuma dɔw bɛ yan bi u ka jan maaw k'a lamɛn ni hakili ye ka a faamu kunnafoni baaraw don o don o tɛ yan'an ka se a ma an t'a fɔ di wala kunnafoni baaraw don ni kunnafoni dira i b'i hakilina di a kan bonya ani karama o kɔnɔna la k'a sɔrɔ i ma maa nini k'a sɔrɔ i ma maa dɔgɔya i ma maa buruja bɛɛ n'i ka faamu don jamanako la o don nka mun ta ye tiɲɛ mun ta ye nkalon ye ni Ala sɔnna ma a bɛ walanga ka bɔ ɲɔgɔn na ala tɛmɛ a tɛmɛ koyi Ablaye Diop Cheikh Sidibe ba ye k'a fɔ a taara Abijankaw fɛ a bisimila u ka marabolo ɲɛmaa fɛ gouvernement ɲɛmaa Patrice Achi Patrick de don Patrice de Patrick de don non ne bɛna fɔ Patrice de Achi Patrick o yɛrɛ b'a wele ten i b'a ye k'a fɔ Ablaye Diop an ka minisiri a y'a bisimila a kɛlen k'a bisimila minisiri y'a jira k'a fɔ ko ci donna a da ci donna a da jɔn fɛ Assimi Goïta k'o ye kuma don a da ko k'a lase jamanakuntigi Alasani Daramani Ouattara Kɔrɔwarikaw ka jamana faama o don n'a ma ɲɛ bi na k'a fɔ ko Mali an kɛrɛfɛ dugu ye Abijan ye an n'u teriyaw b'an cɛ balimayaw b'an cɛ furuɲɔgɔnya o b'an cɛ wa jɛ min b'an cɛ bi lajɛ tɛ a jira k'a fɔ ko gɛlɛya a mun bɛ Mali kan bi président Assimi Goïta a y'ale ci ka taa fɛn min ye Alasani Daramani Ouattara ka taa a ɲɛfɔ a ye ko Mali a bɛ degun min kɔnɔ bi gɛlɛya ani mun bɛ Mali kan bi ka ɲɛfɔli kɛ a la Mali ɲɛmaaw kɛlen don ka a faamu cogo min na ani taasira mun b'u bolo walasa an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna la ani fɛn min ye futinɛni min walima an bɛ se k'a fɔ dalamangani min n'o b'a ni CEDEAO jamana ani ɲɔgɔn cɛ ko ka se ka fɛɛrɛ ani dabali o bɛ se ka sɔrɔ o la cogoya min na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni degun ye hali n'a sɔrɔ degun o bɛ anw kan a b'an kan dɛ o tɛ wala gɛlɛya a bɛ se ka basi cogoya min na walasa malidenw ani fo ka taa se CEDEAO jamanaden tɔw ma an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogoya min na o baara o kɔni o de ɲinitɔ don o ko président Assimi a y'ale ci a ka to o kuma o lase fɛn min Acɛkɛ Gariba Ado ka taa lase Ado ma faamu mun bɛ an bolo bi na
ani taasira mun b'an bolo walasa bɛn a bɛ se ka na togoya min na an teri jamanaw an n'an balimaw ni ɲɔgɔn cɛ o baara dɔ don a kɔni bisimilela i ye kamalen mun tɔgɔ fɔ o fɛ ayi Patrick a bisimilala o de fɛ ci fɔr'o ye a b'a lase président ma n'o ye Alassane Dramane Ouattara a b'a lase a ma dɛ voilà a fɔra ale ye a b'a lase a ma u b'a faamu ni hakili ɲuman ye o tɛ o don voilà an bɛ to Abidjankaw fɛ yen Sɛki n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko bi bi in na gɛlɛya a bɛ yen Sɛki gɛlɛya a bɛ yen dɛ n'i donna Abidjan bi Sɛki i b'a ye k'a fɔ transport Sɛki n'u tɛ ɲini ka na taalafɛn ta hali n'a y'a sɔrɔ anw yɛrɛ fɛ yan dɔ bɛ an bɛɛ la a dun fɔra ko a daminɛ a bɛ digi Mali de la kosɛbɛ nka e ko Sɛki a tɛ n'a fɔ dɔnni dɔn goma a man di olu la bi a man di an na sini k'a sababuya kɛ Mali donni n'a jiginna 100-100 sarada o 100-100 sarada i b'a ye k'a fɔ Mali kɔni ale bɛ se ka 75 Mali donnibataw n'o y'a remorquew ye olu b'o ta a tɔ 25 walima a tɔ 30 n'a jar'i da i bɛ se k'a fɔ Abidjankaw olu ka donnibataw olu fana b'o ta nka Sɛki ko baara in jɔlen de bɛɛ n'i ye port yɛrɛ kɔnɔna ye jabaranin na u b'a fɔ mun ma fila mananin jisuma mananin fiɲɛ de bɛ k'o funu maaw yɛrɛ sen na o yɛrɛ tɛ yen bilen Allahu Akbar baara tɛ port la bilen baara tɛ yen u yɛrɛ ka jabaraninw de y'a bɔ dɛ Sɛki i b'a ye k'a fɔ n'i ye a lajɛ fɛn mun ye u ka transporteurs olu ka ɲɛma a y'a yira bi bi in na k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni a bɛ yen fo ka taa fɔ a to ten wa gɛlɛya mun bɛ yen k'olu ka faamu n'u ka miiri la ko maa caman kɔni tun bɛ yen u bɛna doniw jigin donitalaw bɛ doni ta dɔw bɛ u bɛ baara wɛrɛw kɛ Sɛki Sidibe ko nin bɛɛ lajɛlen de dahirimɛ jɔlen don hali feerekɛla minnu bɛ yen k'a fɔ k'u tun bɛ dumuni caman feere Sɛki b'a ye k'a fɔ k'a bɛɛ jɔlen don k'a sababu kɛ nin ye ko ɲɛmaaw k'a lajɛ u ka fɛɛrɛ ani dabali tigɛ nin na joona sinon ko nin tɛ ko ye u ka donibata dɔ bɛ yen an k'a fɔ a cɛ tɔgɔ la de ko sama transport u donn'olu kan f'u ka gariw kɔnɔ k'u ɲininka u y'a jira k'a fɔ ko nin ko in n'a ma ban k'olu ta kɛlen don perte dan de ye o baarakɛla dɔw bɛ yen olu yɛrɛ sarako a bɛ ɲini ka na kɛ kamanagan ye a kɔlɔlɔ t'an dɔrɔn kan n'i ko dɔ ka su tɛ ko i fana ka dugu tɛ jɛ abada u bɛ fɛɛrɛ ɲini a la Ala tɛ sunɔgɔ dɛ Sɛki a ka ɲi quoi c'est bon a fɔ yɔrɔ tɛ yan quoi mais a fɔcogo ɲuman bɛ n bolo a ka ɲi a kibaruyaw filɛ nin Abidjankaw fɛ yen kibaruya mun bɛ yen ani an ye mun sɔrɔ n tɛ Abidjan kibaruya dɔrɔn nin ma an bɛɛ de intéressé sabula an ka remorquew 100-100 sarada o 100 sarada olu bɛ se ka wagati dɔ bɛ 70 ta wagati dɔ bɛ taa fo 85 a tɔ Ivoiriyɛnw ka mobili olu yɛrɛ de b'o ta n'a ma ɲɛ ko a bɛ tan Ivoiriyɛnw u ka kulu mun bɛ yen n'o y'u ka transporteurs ka syndicat ɲɛmɔgɔ ye o yɛrɛ de bɔra ka nin laseli kɛ ko ka fɛɛrɛ ɲini nin ko in na ten ko sinon ko a man ɲi tan transporteurs tiɲɛna u jɔlen don dɛ o koba kunna dɛ Sɛki n ko maa dɔw bɛ yen olu bɛ minnu bɛ balo o fɛn ninnu na Sɛki n'olu ye kalo kelen kɛ chômage la dɔrɔn i b'a k'u ye san 3 de k'a la tiɲɛ don Ala ka ɲɛ ka d'an ma yarabi an tɛ t'e fan fɛ an ka jamana gouvernement u ye communiqué bɔ communiqué min n'a bɛ tali kɛ halisa an da bɛ mun na walasa bɛn a bɛ se ka na cogoya min na an ni CEDEAO jamanaw cɛ o kelen tɛ wa o don Jaginɛ i b'a ye k'a fɔ communiqué a bɔra kunun jamana gouvernement n'o ye Mali gouvernement ye ale ka communiqué bilalen don Jaginɛ communiqué in sa a bɛ tali kɛ i b'a fɔ i y'a fɔ cogo min na Jaginɛ bɛn ani kelenya o bɛ se ka sinsin Mali ani CEDEAO jamanaw ani Mali ni Union africaine n'o ye farafinna tɔnba ye
jagina bɛn ani keleya bɛ se ka sinsin olu ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na jagina i b'a ye ka fɔ ni wagati laban ninnu na gɛlɛya caman bɛ yen nɔ a bɛ Mali ni a kɛrɛfɛ jamana ninnu cɛ n'o ye CEDEAO jamana ye ka kɛɲɛ ni ɲangili ye mun taara ni ka Mali sɛgɛrɛ ni Union africaine o fana bɛ o ɲangili kelen o kɔnɔna la jagina o siratigɛ la sa hali n'a sɔrɔ o tɛ k'a lawaleya awɔ hali n'a sɔrɔ o tɛ k'a waleya jagina o ɲangili kelen a bɛ sen na halisa jagina yaasa ka ɲangili ka a duga yaasa k'a dɔ bɔ a la ka a basi jagina jamana a ye communiqué kɛ communiqué mun kɔnɔna la sa a b'a jira k'a fɔ ko bɛn ani keleya o ɲinini kosɔn jagina jɛkulu bɛna sigi jɛkulu minnu sa ni a bɛna jamana dɔw concerné jamana dɔw concerné ni olu bɛ maaw bila ka na jagina ni sigikafɔ ni a bɛna kɛ sen na jagina o sigikafɔ in sa o de bɛna taa wolo bɛn ani keleya la ani sanction ninnu wulili la jagina an ka jamana kunkanko kan jamana damadɔ n'u olu tɔgɔ fɔ i b'a fɔ Mauritanie i b'a fɔ Sénégal i b'a fɔ Côte d'Ivoire Sierra Leone jagina ni jamana ninnu olu maa ɲɛmaw ani Ghana olu de bɛna fara ɲɔgɔn kan sa jagina ni ka fɔ ka bɛn ko o ɲini sabula an ka jamana marabaw u y'a jira depuis wagati tɛmɛnlenw na k'a fɔ ko fɔ ka bɛn jagina u t'o tigɛ o ni maa si cɛ ko dialogue o bɛ continuer halisa hali ni maa mun tɛ fɛ ka kuma Mali fɛ kumaɲɔgɔnya jagina an b'o sabati an ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ kɛ awɔ Mali ye kumaɲɔgɔnya jamana de ye o don jagina communiqué kofɔlen jagina a b'a jira k'a fɔ halisa k'a fɔ ko baara bɛna sigi sen kan baara mun ni a bɛna nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ni ka a fɛsɛfɛsɛ jagina yaasa jaabi ɲuman o bɛ se ka sɔrɔ nin ko in na cogo min na awɔ a groupe sigira de ko Benin b'a la Mauritanie b'a la Ivoire yɛrɛ b'a la awɔ olu bɛɛ t'a la Ghana b'a la Togo b'a la Nations Unies fana olu fana ka représentant o b'a la diɲɛ tɔnba n'a ma ɲɛ ko CEDEAO yɛrɛ ɲɛmaya bɛ Ganakaw bolo olu b'a la o tɛ o don Union africaine o ka maa b'a la Nigeria o ka maa b'a la an bɛ dugawu de kɛ Ala k'a to a ka kɛ malidenw u sago ye kosɛbɛ u bɛna sigi fɛn min kan n'o de ye ka chronogramme k'o dilan k'o di o tɛ wa chronogramme o de bɛna dilan chronogramme an bɛɛ bɛna jɛ min kan Mali ni olu hali n'a y'a sɔrɔ Mali ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ k'a tɛ kɛ foyi wɛrɛ ni Mali sago tɛ n'u bɛnna o la an bɛ dugawu de kɛ Ala ko o ɲɛ yarabi ka a di an ma Cɛki an kɔni ye baabu sigi yan a bɛ siɲɛ caman bɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ministre mun bɛ yen n'ale ka baara ɲɛsinnen don an ka kungo o lakanani ma o tɛ ministre de l'environnement du développement durable i b'ale kɔni dɔn kosɛbɛ Modibo tɛ Modibo i b'a ye k'a fɔ don tɛmɛnlenw na a fɔra k'a tun ye sɛbɛn bɔ k'a di directeur des eaux et forêts i b'o dɔn a dira ale ma k'a ka maa dɔw bila a ka hakɛ kɔnɔ an y'a kɛlɛ kɛ yan a ka ca a kɛra fo ka taa fɔ a to ten a seki directeur a fiɲɛ kɛra a yɛlɛso ye ale baara u y'ale bɔ a nɔ la bon ni an ye nin kuma fɔ yan a bila an t'a bila ka kangari k'a da directeur ye k'a da a directeur ye a fɔra ye ni kunnafonidilaw ko min sisan ni jamana kɔnɔdenw ko sisan tiɲɛ kan dɛ tiɲɛ kan an k'o fana fɔ kunnafonidila ka t'i sigi ka nkalon da maa la k'a man di ye fo k'a bɔ a jɔyɔrɔ la o ko tɛ dɛ mais tiɲɛ kan sabula papier de bɔra k'a di siɲɛ caman maaw ko bila u ka hakɛ kɔnɔ maaw bila u ka hakɛ kɔnɔ an y'a kuma fɔ yan jɛn dɛ a ko sera cour suprême bɛɛ a ma se cour suprême bɛɛ la n'a ma ye ko a kɛra ten a directeur ye ne yɛrɛ tɛna tɔgɔ tigɛ n da la sɔgɔmada in na n'i ko eaux et forêts directeur Sɛki ko ale galonna a kɛra ancien u y'a galon ka bɔ a sigiyɔrɔ in kɔnɔ a ka fauteuil belebeleba den u y'a galon ka bɔ a kɔnɔ dɔ ni seri soli o tɛ tɔ to foroba seri la u y'a galon ka bɔ a kɔnɔ nin ye jamana ɲɛmaaw nin kɔni a bɛ se ka fɔ k'u bɛ maa lamɛn
tiɲɛ tɛ o don sinon jamana caman bɛ yen ni kunnafonidilaw wulila ka kuma fɔ dɔrɔn kiiri tigilamaw bɛ sin ka kiiri dayɛlɛ i kɔ ten awɔ a jamanaw bɛ yen dɛ u bɛ yen kunnafonidilaw mana wuli k'i ye nin kɛ i ye nin kɛ awɔ kiiri bɛ wuli i kɔ dɛ a bɛ wuli tiɲɛ tɛ a ma kɛ Boris Johnson na sisan ka fɛsɛfɛsɛ mun bɛ yen Boris Johnson a ma mɔgɔw confiné ka mɔgɔw to confinement na a yɛrɛ taara show kɛ a kɛra a taara nbɛndiya kɛ awɔ a jɔr'a la dɛ a kuma fɔ kiiri wulila kiiri ma wuli a nɔfɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a banna bon an ka jamana ɲɛmaaw n'u ye nin baara in to sen na a ka ɲi dɛ n'a fɔra ko mun bɛ nin na ka a waɲa man ɲi a y'a nkalon ka bɔ yen sinon n'i y'a dɔw to yɛrɛ ma o tɛ démissionner dɛ i b'u nkalon o tɛ ɲuman kɛ o tɛ ɲuman kɛ dɛ bon i b'a dɔn nin yɔrɔ in na an bɛ gɔri kɛ ka taa yɔrɔ min na i b'a dɔn ko Kalabankoro ko u bannen don ka mɔgɔw ka sara kɛ tuguni yan kanga dara ye ko dimanche ko a k'a di yanni dimanche cɛ jɔn kelen mɛrɛ wa o fɛnɛ kɔfɛ yɔrɔ maa dɔw kun wulila wagati dɔ la ko hôpital Gabriel Touré k'a directeur k'a ka ɲi awɔ a ma fɔ a fɔra f'a nkalonna ka bɔ a nɔ la a fɔra ko k'a bila a nɔ la ko baarakɛla don awɔ maa minnu bɛ yen n'u i bɛ don hôpital kɔnɔna la f'u bɛ u ka fɛn in jɔ i ten na u tɛ température de lajɛ awɔ température lajɛ o maaw olu fɛnɛ ko kalo 7 u tɛgɛ ma d'u ka sara kan o ye mun baara sugu ye Alahu Akbar directeur ni tulo banna maaw bila u ka hakɛ kɔnɔ a banna an t'a fɔ ten o don wa i b'a dɔn a jugumanba yɛrɛ ye min ye Yirimajɔ maire Yirimajɔ Sɛki ne taara Yirimajɔ sira in yɛrɛ sigida 6nan na sigida 6nan Sɛki baara bɛ nin bolo dɛ ni Yirimajɔkaw ye nin ta tuguni ko mairie Sɛki sira in yɛrɛ to a tɔ bɛ ka koron ka taa fɛ de sira belebeleba mun inauguré sira belebeleba in dɛ Sɛki a tɔw u kana tomati ni jaba ni layi u ka a fɛnsɛn o kɛra sugu fiyɛ ya a ka jugu ni sugu fiyɛ sɔgɔma de ka jugu wa wula fɛ de ka jugu wa est ce que maire yɛrɛ bɛ Yirimajɔ a bɛ yen a bɛ yen a bɛ yen maire bɛ nin dugu la maire bɛ yen ala k'a ɲɛ ya rabi ala k'a hakili ɲuman d'a ma ya rabi an b'o dɔw dɔrɔn de k'a ye awɔ k'a fɔ hôpital directeur ye kalo 7 cɛ o ka ca dɛ tiɲɛ na gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ mais o temps in o tɛ embargo nɔ ye dɛ ne ko Jaginɛ kalo 7 service la o ɲɛmaa ni kɔnɔmɔgɔw u tɛ to ka réunion kɛ u tɛ ɲɔgɔn ye kɛ i tɛ maaw bila u ka hakɛ kɔnɔ ni dabali kɔni banna dɛ directeur tiɲɛ na i wulila maaw i ka baarakɛlaw yɛrɛ de bɔra ka taama ka sitinw kɛ awɔ ka grève kɛ ko fɔ k'i bila i nɔ la kalo 7 sans salaire yɔrɔ a bilala a nɔ la dɛ kɛra a bilala a nɔ la monsieur le directeur n'i m'a lajɛ kalo 7 fɛnɛ ka ca dɛ maaw sara d'u ma baarakɛlaw ka kɛlɛ kɛ k'u ka ɲɛmaa to a nɔ la hali ni contrat de b'i n'u cɛ n'i tɛ contrat renouvelé kana renouvelé a banna mais n'i ye contrat renouvelé kɔni u ka wari d'u ma mɔgɔ min yɛrɛ bɛ t'u jɔ ka mɔgɔw lajɛ n'a sɔrɔ coronavirus de t'u la o de tɛ yan o don a t'o de jate dɔn température ta awɔ olu yɛrɛ bɛ danger la yɛrɛ Jaginɛ e bɛ tila k'olu sara bila olu retard la kamalen mɔgɔ ka wari d'u ma dɛ an k'o fɛnɛ fɔ dɛ awɔ Kalabankoro e ta ye dimanche de a di bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn jamana in kɔnɔ ten sa dɔ kɛra kalo fo maaw ka kulew sara nɔfɛ Jaginɛ o fana tɛ ko ye dɛ Yirimajɔ kɔni maire n bɛna a tɔgɔ ɲini campagne wɛrɛ ale an b'ale tɔgɔ sɛbɛn k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ a ɲini an b'a ɲini dɛ wa a bɛ fɔ fɛnɛ n'a ma sɔn a fɔli ma a ka maaw dégager ka bɔ sira in na ne yɛrɛ b'a sɔrɔ u bɛ salati tabaliw da sira fo mototigiw boliyɔrɔ la awɔ salati tabali u bɛ fankelen curo yan fɛ ka fankelen curo yan fɛ sange bɛ gulon yan dɔ ka sange kɛ i b'a fɔ ko so ka a jɔ ka a cɛ ɲɛ mototigi sira yɛrɛ tɛ yen ayi n ko mototigi sira sabula n'i bolila fɛ ko kana maga n ka minɛn na dɛ kana maga n ka minɛn na dɛ i laban bɛ don zɛrɛn baara kɔnɔ k'i da zɛrɛn traité banna o banna fɛn wɛrɛ traité min bɛ o de bɛ salati Alahu Akbar a tɛ fɔ de la salade la salade o de bɛ yen ani kɔngɔn ni beterafu o tabaliba sen kelen bɛ yan sen kelen bɛ yan i b'o salatitigi yɛrɛ bɛ mototigi kana maga n ka minɛn na dɛ kana maga n ka minɛn na an ye jamana sugu jumɛn kɔnɔ nin ye a ɲininkali kan ka kɛ bon incivils dan ala k'an kisi k'an tanga
bɛɛ ni bɛ boli sira in kan wagati dɔw la ni sira fɛrɛlen don ne mana n'u jɔrɔ bɛ k'u yɛrɛ la o fɛn minnu fɛrɛn tɛ ten o tuma Yirimajɔ maire tɛ yen sa a tɛ yen yɛrɛ a tɛ yen maire bɛ kɛ dugu la ko dugu bɛ kɛ taa wa i b'a sɔrɔ a bɛ bɔ sira wɛrɛ de fɛ Jagi nka bɛ wa min mun f'i ye n'i donna sugu kari jan kelen fɛ mun bɛ tɛmɛ mairie da yɛrɛ la pɔn dɔ tɛ sugu yɛrɛ la bogotigini minnu bɛ yen k'a fɔ k'u bɛ plateau sigi u kun n'olu sɛgɛnna olu bɛ t'u sigi o yɔrɔ de la i bɛna i bɛ classoni kɛ i bɛ mobili ɲɛsin u ma dɛ u sina k'u sigi k'u sen jɛngɛ dɔrɔn ka tasa kun jɛngɛ ka son kun jɛngɛ u nɔfɛ i bɛ tɛmɛ k'i ka tɛmɛ o y'a ka carré yɛrɛ dɛ o tɛ siraba ye o ye mairie carré yɛrɛ o ye mairie yɛrɛ carré ye o ye mun maire sugu ye Ala ka yafa n'i ma ya rabbi ka hakili ɲuman d'an na ya rabbi maireya Ala k'a bɔsi a la n y'a fɔ walayi sabula a n'a man kan non a n'a man kan c'est que an bɛ taa ɲɛfɛ n'an taara ɲɛfɛ ni kibaruya ye i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye cadre d'échange des partis politiques pour la réussite de la transition o tɛ i b'a ye k'a fɔ olu maaw u ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min n'u ye a kɛ kunun u y'a yira k'a fɔ ko jamana a bɛ dangu min na bi a bɛnnen tɛ olu ma kosɛbɛ a waɲa a man di olu ye k'a sababu kɛ o transition min ni a sigira k'a sigidon ko banno fɔra a la n'a ma ɲɛ ko o banno o fɔra i b'a ye k'a fɔ ko transition maaw ko u bɛ baara dɔ la bi na o t'olu fɛla ko ye n'o de ye k'a fɔ ko charte n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ni wagati dɔ sera n'o ye février kalo tile 27 jamanakuntigi kalataw baara kun kan kɛ wagati min na i b'a ye k'a fɔ o nɔ kan Cheikh Sidibe ko n'o baara olu ma se ka kɛ ko kɔni fanga mun bɛ bi na ko ni marisi kalo tile 25 n'o sera k'olu tɛna sɔn fanga in ma u y'a fɔ olu sɔnn'u banbaa la wa k'u tɛ sɔn fanga in ma u y'a fɔ k'u tɛ sɔn fanga in ma dɛ k'u tɛ sɔn ayi k'u tɛ sɔn olu bɛ fɛ ka mun kɛ o don marisi kalo tile 25 kɔfɛ wala u bɛ fɛ ka mun kɛ an b'a dɔɔnin fɔ a la a y'a kuma lase o Alhaji Isa Kawjim i b'a dɔn kɔni ale ye dɔ fɔ HRT faso ka wele ale de ye kuma in ale y'a yɛlɛma ale nana kadiri la de ko kadiri bi na u bɛ hakilina mun na ni maaw ma bi yɛrɛ y'a la ni maaw ma ka faamu i kana i n'u bɛ baara kɛ o tɛ ya kɔnɔni ka b'a tigi bolo an ka taa Jakarija fan fɛ a ye mun fɔ an k'a lamɛn Ala k'an kisi k'an tanga donc ko ka mun kɛ sariya ye mun fɔ k'an ka taa o fɛ n'o ye kalata élection constitution de y'o fɔ o charte fana o waleyali kɔnɔ diɲɛ bɛɛ sɔnn'o ma an yɛrɛ sɔnn'o ma bɛɛ jɛra n'o ye k'a fɔ sɔngɔ ko ma kalo 18 pour que jamana k'a yɛrɛ sɔrɔ o kalo 18 a bɛ kun cɛ ni mois de mars ye jamana kuntigi sigi yɛrɛ kun kan ka daminɛ nin kalo tile 27 nka nin si ma se ka kɛ kalo 18 olu bɛ naamu k'o bɛɛ dun o sisan kuma minnu bɛ sen na an t'an da don la o kuma baara min kɛra an n'o de kunnafoni di jamanadenw ma bɛɛ k'a faamu nɔgɔ ka bɔ a la o kɔrɔ ye mun ye aw bɛɛ k'a dɔn ka fɔ jamana in sigilen don min kan o ye démocratie n'o ye bɛɛ ɲɛfanga ye n'o ye retour à l'ordre constitutionnel pour que ka se ka waleya cadre ɲɛmɔgɔw ani regroupement ani parti politique ani parrainat an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka laɲini min jamanadenw ka se k'a faamu o baaraw o de fɔra aw ye n'an minnu ka minnu kumaba fɔ a ye bamanankan na an y'a fɔ kalata bɛ kɛ ni sɛbɛn min ye n'u y'a ɲini ka baara kɛ ni o ye ni o ye namara dɔ ye u yɛrɛ ka taa sigi parti politiques kɔ kan k'a fɔ k'u bɛ taa loi électorale min kɛ sɔn tɛ kɛ o ma min ye a filanan fana ye aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama la relecture min ni CNT b'o kuma na ko ka CNT yɛrɛ ɲini ko ka taabolo kura d'a ma a dun ka mandat bɛ ban ka ban ni charte ye ko jɛn tɛ kɛ ni o ye a cogoya in na min fana ni o ye ka l'essentiel o kɔrɔ ye mun ye la transition prend fin légalement légitimement ka bɛn ni mois de mars tile 25 donc n'o banna
on fait nos fangailles anti-djihadistes. On ne reconnaît pas ce qui va s'en suivre. À partir de la date légale de la transition, mi c'est anti-djihadistes. Au cours de l'année, jamana pour tout reconnu jamana marabaoui. Quand on fait que nous voilà qu'à passe, il ne peut pas. On y a nos tiens, jamana de on a ce qu'on fait. On sanction mieux jamana soro. C'est là où fait on a pas pour. Amadia Malaisie, on y a tara kasoro kuma de là, donc faut retirer. Donc mon sanction est jamana soro, pour situer. C'est là où ma sanction dans Malika Malais. Jamana marabagaw de bana ka sharia la bato jamana yiburo do sharia mina o korolo de sanction nga toro be ka se jamana do ma mako mo jurbendi ka bara tiela mo jurbendi du da e meso mo jurbendi ka mino blogel mo jurbendi bandu du ga rosazi o munu du be fagala o ma hay ka kalo saro ba fe ngwala min tay million euro na du wota ka faraga kalo saraka min ta ye kɛmɛ ko ye o bɛ dɔ ta ye o minnu bɛ CNT la olu b'u ta o tuma kɔlɔlɔ ye sanction bɛ jɔn de kan an tɛ ɲɔgɔn ɲininka jamanaden minnu de bonne foi u bɛ jamana in fɛ u bɛ k'olu de hakili su u t'a bɛ tiɲɛ k'a fɔ u t'a bɛ jamanadenw k'a faamu ni jamana ye fasoden jugu ye nin tɛ Mali fɛ non on ne peut pas construire une nation moderne démocratique en se cachant derrière des expressions. Non, je vais m'arrêter qu'à ce moment-là. Donc, comment est-ce donc, quand il faut que kuma kunche la porte baba de fora bala o de ka fo ni gafi abena warakata jamana de nga se ka fa musi ka fo be da ke commune kono baro sugu be ke jamana ma baw jamana kodono jamana demu be jamana kono ani tuwara ne be jamana koka ka fere ke tuwa bela jamana de nga se ka do cadre ka la ni te dore o de le retour à une vie constitutionnelle normale. K'a fɔ an ka segin sariya kɔnɔ n'o ye président ka sigi n'i ko ko jamana bɛɛ n'i kɔ ta kala t'a la dɔrɔn o ma se kuma la o donc président ka sigi député ka sigi n'o sigira o tuma jamana yɛrɛ mago bɛ ko minnu na a b'o kɛ danaya kɔnɔ an bɛ lafiya an ni diɲɛ bɛ bɛn an ka jamana bɛɛ a fɔ min ma n'o ye a ka ɲɛtaga baara ye k'o kɛ o tuma ni sigi ka fɔ kumaba minnu fɔra an tun y'a kanu kadiri ɲɛmɔgɔw ka laɲini kɔnɔ ka se k'a walawala jamanadenw k'a faamu o kuma wɛrɛ fana bɛ yen n'o de ye k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen o kɛra parti politique ye o kɛra tɔnkulu ye o kɛra fasoden ye n'i b'i yɛrɛ ye nin wulikajɔ in na i ka se kadiri ɲɛmɔgɔ ma fo ma tubabukan na élargir la base du cadre kadiri dalen don bɛɛ lajɛlen parti politique dɔrɔn tɛ fasoden bɛɛ pour que ka nin laɲini sabati nka kuma kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen ko k'o fɔ n'o ye motion ye a bɛɛ lajɛlen b'a dɔn min ye premier ministre de qualifie d'envergure Soumeli Koubeli Maïga fili man ɲɔgɔn tɛ sigi bɔ de ka jugu Soumeli Koubeli Maïga yɛrɛ c'est digne c'est un homme d'État il s'est pas mis à des déballages nka o n'a ta bɛɛ gɛlɛnɛ min y'a sɔrɔ jamana lafiya kosɔn jamanadenw ka bɛn kosɔn hakilisigi bɛ se ka na cogo min na o tuma une nouvelle transition de 9 mois ko k'o waleya o bɛ taa kun cɛ ni mois de décembre donc n'o baaraw bɛ kɛ kadiri b'a wajibiya sigikafɔ min bɛ kɛ kadiri da bɛ don a la a bɛ proposition kɛ pour que a ka ɲɛ parce que kadiri ɲɛmɔgɔ sɔn de bonne foi o bɛ jamana ko de la u k'a dɔn jamanajɔ baara de don nka jamana bɛ jɔ ni sariya de n'a bɛ fɔ légalité légalité ye constitution de o charte fana sɔn kɛra o ma o de endossera la n'i tɛ constitution kɔnɔ i tɛ charte kɔnɔ e tɔgɔ ye jumɛn ye a fɔ ma tubabukan na ko confiscation du pouvoir o tuma kadiri ko ko sɔn b'a ka ko ma donc an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan pour que le 25 mars jamana k'a yɛrɛ sɔrɔ bɛɛ ɲɛ fanga sira kan wassalam. I y'a faamu ala k'an kisi k'an tanga donc nin de don Elhaji Isaka Jim awɔ k'a to M5 na ni kuma kun fɔra ale kun t'a yɛlɛma bamanankan na wa awɔ kadiri fana kɔnɔ a y'o o jɔyɔrɔ kelen b'a bolo a y'o fana sɔrɔ kadiri kɔnɔ Isaka Jim mankan de don jagɛnɛ maloya ayi c'est que a ka ɲi a ka ɲi
i tɛ ka kunnafoni di yeli ye a banna i ka a to maaw bolo ye maaw de b'a a ɲɛnabɔ awa sisan maaw de bɛ a ɲɛnabɔ ni maaw ye mun fɔ a la komi jamana kɔnɔdenw tɛ sunɔgɔ la o don ɲɛ bɛ bɛɛ la o tɛ wa kalanbali tɔ bɛ yen kodɔnbali tɔ tɛ yen kodɔnbali o tɔ tɛ yen bilen Cheikh i b'a ye k'a fɔ kunun an welela Millennium Hotel la o kɔnɔna la a fɔ mun ma ko festival dibi festival dibi a bɛna sigi février kalo tile 15 ka taa bila a tile 20 o la a bɛ kɛ yɔrɔ min na cinquantenaire yɔrɔ in o de tɛ place du cinquantenaire place du cinquantenaire bada la a Cheikh festival dibi a bɛna taa kɛ bama sogo ɲɔgɔnmɛ sogo saga sogo pigeon sogo ba sogo a fɛn fɛn bɛ k'a bɛ dun ni haramu tɛ sogo la i b'a bɛɛ sɔrɔ k'a bɛɛ ɲimi ka minfɛn sumalen min ka taa n'i yɛrɛ an bɛ a b'a fɔ k'a kulubali i ye n ka di awɔ sini sɔgɔma le grand directeur n'a Ala sɔnna ma Aba Kulubali a kumakan bɛ an bolo yan an bɛ a latɛmɛ dibiteri Titanic Aba a tun bɛ yen an b'a kumakan an b'a latɛmɛ sini sɔgɔma ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan aw ma sogo ɲimi an y'a ɲimi o de ye tiɲɛ kana nin journaliste baden filɛ kɛnɛ in kan ye c'est an ye sogo ɲimi o de la halisa tulu b'i da la parce que ko ni c'est ka kɛ emportement k'a la emportement k'a la dɛ an ye sogo ɲimi ka boisson min u b'a fɔ fɛn tɔgɔ bisap o tɛ dabilenni de ye an y'o min gingembre k'o min a ko yɛrɛ denfaya bɛ asura de bolo tɛ asura n ko yarawali a b'olu bɛɛ de bolo i y'a ye a ka ɲi a ma ɲi bon sisan an bɛ taa Sebenikɔrɔ n'an taara Sebenikɔrɔ belebele bɛ yen kosɛbɛ Imam Muhamɛdi Mayin Watara ale ye dɔ fɔ a kumara fɛn min ye CEDEAO ye hakilinaji min don kuma a kɔrɔla nka kuma kan dɔw bɛ yen o tɛ kɔrɔ dɛ a ye mun fɔ an ka jango la mɛ an ka nɛgɛjuru di maaw ma ka kɛ to d'a kan e fɛn fulu ya y'a dɔn élection tɛ kɛ da ye roya ye dɛ n filɛ ne yɛrɛ fila la n denkɛ filɛ o de bɛna bila nɔ na mɔden filɛ o bɛ bila n denkɛ nɔ na o bɛ jamana minnu na tubabuw bɛ mun fulu ye a t'a to an ka dɔnmaya nka ni danga kɔgɔra adamaden wolo la danga n'a kwari wolo la ni barika banna ni faguna Abubakar radiyallahu anhu a ko hey saya ɲini i bɛ ɲɛnamaya sɔrɔ ko jitɔ bɛ sago caman de kɛ yan'a sado cɛ an ka mada tubabu ye a ye mun ɲa ye san 60 i dajuru bɛ maa bolo a bɛ ka taa i suuli b'a nɔfɛ n'a ko a ka taa yɔrɔ yɔrɔ a bɛ taa ye o ma foyi ɲɛ i ye mɛ kalo damadɔ i murutira i b'a ka dɔ k'i yɛrɛ ye i t'a dɔn ko muruti de ka fisa o ko la ka tɛmɛ dajuru di kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ na ne ka nin kuma in kɔ kari bi i y'a fɔ a y'a ka kɔrɔ i fugariden i segin i kɔ de a y'a to n k'a fɔ tan ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɛ maa maa b'a fɔ i bɛ nin kuma in kɔ kari bi i tun bɛ tubabu kɛlɛ a ka kɔrɔ mɛ sisan a kɛra sɛbɛ ye i se reculer la parce que anw bɛ ten de maliyɛn bɛ ten a bɛ ko dɔ fɔ ko n bɛ nin de nɔfɛ nka n'a sɛbɛlama nana hali ni min wa a ye waridunaw minɛ n'u y'a bɛnkɛ minɛ don min na a bɛ kuma yɛlɛma ni turu sera a binakɛ ma a bɛ kuma yɛlɛma n'a fɔra k'a yɛrɛ ye dɔ dun a bɛ kuma yɛlɛma jamana jumɛn delila ka jɔ ten jamana jumɛn delila ka jɔ ten et puis u t'a fɔ ka b'u yɛrɛ yɔrɔ dɛ maa o maa b'a la an b'a bɛɛ kalama a bɛɛ bɛ fɛn de minɛ jukɔrɔ ka wuli ka na manamanakan fɔ n'o tɛ n'a ka di a fɔ Mali ka feere Faransi ma o ye kungo ye mais i t'a fɔ n'anw tɔgɔ ye i t'anw bagabaga i t'anw lasiran ne bɛ min fɔ fanga ka jɔ a jɔyɔrɔ la nafolotigiw ka sabali a waati pɛridi kan fantanw ka sabali hali n'an bɛ bu dun an k'a fɔ an tɛ sɔn an ka jamana ka se ka jɔ nin sen in ni Ala sɔnna o ye ne t'a fɔ ne tɛ o conseil ɲɛmaa ye n t'a kɔmaa ye n tɛ tɔnna n tɛ foyi la ne t'a fɔ mɔgɔ tɔgɔ la nka ne bɛ kɛ ka nin fɔ n yɛrɛ tɔgɔ la n'a ye maa min convaincu ni tugura an na o y'o ye n'a min convaincu don dɔ kɔni an n'a fɔ ko ne tun y'a fɔ ne ta ye o de ye dɛ
ne y'a dɔn sɛ da ka dɔgɔ buru fiyɛ la koyi parce que u bɛ taa nin ta dɔrɔn k'a interpréter vidéo kɛla haramuyalen minnu b'an fɛ yan u bɛ taa ta sisan kelima a kun ye a t'a kalama o a t'a dɔn est ce que a b'a conséquence dɔn ne b'a bɛɛ dɔn a conséquence tɛ da jigin ka bɔ ta kan a conséquence tɛ fiɲɛ tigɛ ne la a conséquence tɛ ɲɔ bali ka falen a tɛ Mali samiyɛ falen wa nkalon don ha datugu in yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye u bɛ tila k'u dɛn k'a don an ka yan an farafin dama tɛ ɲɔgɔn dɔn yan fɛn bɛɛ bɛ don Mali la yan ka datugulen to yan tɛ datugu bɛ dɔrɔkun ye o yanfan t'o la datugu bɛ juin ye yanfan t'o la datugu bɛ fɛn dama min ye ni tubabu yɛrɛ ka jamana fan b'o la dan b'o la datugulen don maramafɛn ye yanfan t'o la wa o tuma anw ye nalomaw de ye wa ni datugura an n'an sigi kɔngɔ k'an fa n'an b'a sɔrɔ fɛɛrɛ la cogo min na hali n'an bɛ don dugu trafiki daw fɛ bi y'a to balo nana san kalo 12 dɔw tɛ trafiki la yan trafikiw ka sugu de jara sa kɛ trafiki jamana de b'a haramuya e tɛ silamɛya t'a haramuya dɛ silamɛya bɛ min haramuya o ye fɛn haramuyali de nali nka fɛn dagalen trafikeli karamɔgɔkɛ foyi t'o la a filɛ kabini an mɔkɛw bɛ jamana kunna ɲɛma sɔrɔ jamana ko la an faw nana kunna ɲɛma sɔrɔ jamana ko la an binakɛw nana kunna ɲɛma sɔrɔ jamana ko la la ilaha illallah i t'a fɛ ka min fɔ fo an dɔgɔninw nana jamana kunna a bila yan Cheikh a ka di dɛ mais an ka to nin yɔrɔnin na yan kosɛbɛ sini fana an bɛ dɔɔnin k'a la karamɔgɔ kuma don 20 20 18 65 20 20 18 65 bonya ani karama o kɔnɔna la n b'a ni sɔgɔma Mamadou Faronta depuis Ɲamakɔrɔ Mamadou Faronta an tulo b'i la donc a fɔ an denmisɛnninw dɔw an yɛrɛ t'a dɔn a bɛna kɛ cogo min na jigilatigɛ dan tɛ jumɛn ye jigilatigɛ kawju ninnu dɔw ye ala cɛ ninnu dɔw bɛ se ka t'u ɲɛ don waati ma ɲɛna tan kunu wo i ko go bi ko ga jigilatigɛ dan no walayi mais an ka to a c'est bon quoi a ka ɲi merci an b'i fo 20 20 18 65 20 20 18 65 Allô? Bonjour. Bonjour. Somɔgɔw bɛ di? Basi foyi t'u la. Ça va bien? Ça va alhamdulillah. Cheikh, bonjour. Cheikh tulo b'i la. Musa Magasuba de don. An tulo b'i la Magasuba. N b'aw fo. Foli diyara n ye. Waleɲuman dɔn. A diyara n ye. Très content de vous avoir ce matin. Ne kɔni bolo tu sais cadre mɔgɔw bɛ ka comme on dit ils sont dans du verbiage quoi. Ninnu ka ko kɔni vraiment ni ka di u ka fɔ quoi. Et ça fait même rire, ça fait mɔgɔ la yɛrɛ de quoi. Parce que fɛn ka kuma tɛ comment il s'appelle Kawuji yɛrɛ ka kuma tɛ yan. Marifatigiw de don. Ou que c'est ko la, u ka to ko ye. Ce qui est sûr aujourd'hui, il y a une majorité de Maliens qui sont avec eux. Bɛɛ ɲɛ bɛ résultat la. Awɔ. N bɛ misaliya kelen dɔrɔn d'i ma. Moi j'ai un ami qui est à Depu. Kunun dɔrɔn ne n'a ye kuma na. O ma ko n terikɛ. Ko walahi baara bɛ ka kɛ. Surtout ka baara kɛ yɛrɛ. Donc moi je pense que an b'o tableau la o. Aw bɛ t'aw sigi k'a fɔ ko à partir du 25 aw tɛ fɛn reconnu. An tɛ jamana in kɔnɔ yan. On est là, n'u b'a reconnu, ni ni pouvoir bɛ bɔ yen. An bɛna ye, n'u m'a reconnu ni ni pouvoir bɛ bɔ yen, an bɛna ye. O tɛ? Voilà, donc ne kɔni bolo ninnu bɛ kirikirimasiyɛn bɛna mɔgɔ minɛ, u k'o sawura dilan quoi. Donc n b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn. Bon courage pour la suite. A diyara n ye i Magasuba 20 20 18 65 20 20 18 65. Allô? Allô? Sidibé. Somɔgɔw bɛ di Jangile? Basi foyi t'u la. K'i fo ka n balimakɛ fo. A tulo b'i la. Radio ɲɛma fo. A tulo b'i la. An ka général de guerre fo n'o ye Bugula ye. Ismaël Samakɛ Mamadu Sukute Yubandagu. N b'a kanubaga dɔw wele ko an ka foli lase ni Cheikh bɛɛ lajɛlen ma. U bɛɛ tulo b'i la. K'an ka cɛkɔrɔba fo CNT kɔnɔ ka docteur fo Moti. K'an ba fo ne wa mi faama ye ka denkɛni an ba fo Dawudabugu la. Jangile.
y'a daminɛ ni mɔgɔ ka hakɛ ko kuma min surtout kɛrɛnkɛrɛn ala kabiri tun bɛ mɔgɔ ta ni Janginɛ tiɲɛna a ko min bɛ ka fɔ a la n'o bɛɛ de tiɲɛ tiɲɛna a ko dépassera Janginɛ a dépassera dɛ n'a fɔra ko muso furulenw b'a la ko musow de bɛ jɛn a cɛw kɔ cɛw de bɛ fana bɛ jɛn a musow ma ko taa baara kɛ cogo min na an bɛ an dahirimɛ sɔrɔ ko wari de hakɛw ka taa baara yɔrɔ dɔ la k'o tɛ di e ka tila k'e kɛ lafiya o la Janginɛ min bɛ ka fɔ ni tiɲɛ ni ɲama ɲini o la an kana ɲɔgɔn nɛgɛ hakɛ tɛ fɛn bɛɛ diɲɛ kɔnɔ quoi a ma ɲi dɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ maa maa ni se mɔgɔ ka hakɛ da i ma Janginɛ i bɛ ka hakɛ ta vraiment a kuma a ka gɛlɛn quoi fɔcogo si t'o la n'i se dɔrɔn i k'a bila i k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma a banna mɔgɔ ka baara surtout kalo kelen kalo fila kalo saba kalo naani e dun b'i ta ta non Janginɛ o ka gɛlɛn quoi o ka gɛlɛn dɛ Janginɛ an ye kuma dɔ fɔ ko a tɛna faamuya ko dangatɔ wa mun de k'i bɛna faamu o tɛ dɛ a kan k'a fɔ de ko mɔgɔ barika bannen tɛ yen awɔ n'a bɛ fɔ ten de o a ye sabali na ayi mais nin tɛ ni mɔgɔ min barika i ye mɔgɔ barika bannen tɛ yen i k'o dɔ kɛ mɔgɔ dɔ de tɔgɔ fɔra n'i yɛrɛ y'a fɔ k'e de barika bannen tɛ yen o e de ko don o kuma tɛ munumunu dɛ e ye jɔ de sɔgɔ fɔ Janginɛ n bɛna min f'i ye n'i ye se kɛ ne ye ne Sidibe le 25 mars n b'a sama k'a kɛ bi ye wallahi bilahi suma wallahi n b'a sama k'a kɛ bi ye don dɔgɔdabaliw yɛrɛ bɛ se o bɛnkɛ kuma tɛ mun dɔgɔdalen don an b'o don de makɔnɔ ala k'o don san kana mais Janginɛ wagati bɛɛ ni nin banna ni nin sɛgɛnna an fɛ kɛ ni nin ye an tɛ nin ko sababu bɛ na ne a ye ko ni le 25 tɛmɛna ko ninnu de y'a lakɔrɔ o kɔfɛ ko le 25 tɛmɛna sababu bɛ na ne a ye ne bɛ ala deli ala kana na n'o sababu ye sababu mɛna n'a ye ko an b'a reconni dɛ ala kana na n'o sababu ye Janginɛ an bɛ maliden kelen mɔgɔ tɛ se mɔgɔ bɛ malidenya la bɛɛ ka hakɛ i ka hakɛ ye o ye tiɲɛ et puis Janginɛ boulevard de bɛ yen nɔ bɛɛ bɔ a yamaruya ninnu an bɛɛ ye wa mɔgɔ bɛɛ bɔ a yamaruya ninnu ni bɛɛ ye Janginɛ n bɛna min fɛ Janginɛ ni tɛ bɔli daminɛna marche kɔfɛ i b'a Mali bɛ ka jɔ sisan dɛ mais Janginɛ Mali jɔ tɔ bɛɛ k'o kɔfɛ kalo kelen dɔrɔn Mali bɛ jɔ parce que Mali ko yɛrɛ de bɛna diya latigɛ o kɔfɛ minɛ an bɛ ala de deli le 25 mars ala k'o tɛmɛ an bɛɛ kelen ɲina n'ala sɔnna ma bon o ko la tɔ mina kɛ ka kɛ min ye yɔrɔ Janginɛ n'ala sɔnna ma an b'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna ala tɛ tile yɛrɛ d'an ma 20 20 18 65 20 20 18 65 ala ka jama ɲɛmajɔ ya rabbi allo an sɔgɔma Janginɛ an sɔgɔma les résistants Janginɛ bɛri Umar ça va ça va dɔɔni n ka foli bɛ Cheikh tulo b'i la ka kɔrɔ bubula fo a tulo b'i la n bɛ lamɛnnikɛla bɛɛ fo o bɛɛ tulo b'i la Janginɛ i b'a dɔn ko Asimi bɛ ka muru mɛn Basiru kan da la cogo di c'est-à-dire yɛrɛ u bɛ fɛ k'u tɔgɔ tiɲɛ ko wa u tɛ fɛ ka bɔ fanga la u tɛ fɛ ka bɔ fanga la an yɛrɛ de tɛ fɛ ninnu ka bɔ a la minɛ u kana baga Asimi ninnu ma dɛ anw de tɛ fɛ u ka bɔ a la et puis vraiment mɔgɔ dɔw bɛ ko dɔw kɛ sisan ka to ka don c'est-à-dire k'u bɛ analyse kɛ k'u bɛ t'i jɔ i n'a fɔ le fait que an b'an glorifier k'an ye Sunjata bɔnnaw ni fɛnw ye i n'a fɔ o ye ko lankolon de ye quoi mais n'an m'an glorifier ni Sunjata ni fɛnw an bɛ taa glorifier ni jɔn ye olu bɛ tile ka tɔgɔw fɔ yan nɔ Descartes dɛ le doute cartésien dɛ o Descartes nin yɛrɛ ye plagiat de kɛ Janginɛ i bɛ Imam Gazali y'a tɔgɔ mɛn dɛ ala ka jɛ wa i ye Imam Gazali tɔgɔ mɛn n y'a tɔgɔ mɛn Descartes sara ka o de ka livre to a bolo hali le doute cartésien dɛ a y'a bɔ de kɔnɔ karamɔgɔw b'a kalama le doute nin bɔra yen de ni tuma bɛ aw b'aw sigi k'o fɔ anw ye maintenant ni anw ko Sunjata ou an y'o fɛngɛw ye ko wa k'an tɛ dɔ wɛrɛ la ka kule ko Sunjata ou bien a to ta bɔ ta mais an bɛ kule n'u ye kɛ on est patron c'est tout n'i t'o ye i ta Faransi quoi vraiment c'est-à-dire dɔw yɛrɛ de bɛ ka Faransi tɔ fɛngɛ i n'a fɔ ni Faransi tɛ anw tɛ balo quoi non o kɔni o tɛ tiɲɛ dɛ o tɛ tiɲɛ bi o tɛ tiɲɛ sini ne bɛ balo sa la fana n'aw ja u ka koko kɛ ka Mali lamini
u ka kogo kɛ farasi labɛn wa fana k'a fɔ de k'u bɛna chantage de k'an na k'u bɛ maliyɛn minnu bɛ faransi ko k'olu gɛn yan u ka hakɛ to ne ma dɛ u k'u bɛɛ gɛn an bɛ balo yan nɔ u k'u bɛɛ gɛn parce que an ka kelen fɔ ɲɔgɔn ye quoi a tɛ s'o ma immigration yɛrɛ de han ko ɲuman tɛ o parce que a bɛ kɛ région min yɛrɛ la kosɛbɛ u bɛ k'a fɔ ko wayi ko parce que ko sanji tɛ na yen nɔ ko de kama ko mɔgɔw bɛ taa tunga la o tɔ la kɔrɔ fɛ sanji bɛ na an tɛ tiɲɛ dɔ fɔ mɔgɔw bɛ taa u nege de kan parce que ne y'a dugu dɔ ye ne yɛrɛ de taara yen nɔ baji bɛ dugu in da la donc ko cɛ mun ye sanji ba ye dɛ n ko nakɔ cɛ ko n ma ko he ko mɔgɔ fɔlɔ min y'a kɛ a ka nakɔ se yan nɔ ko a nakɔ ɲɛlenba de saladi ni fɛnw ɲɛlenba dugukila fɛ e t'i b'a dɔn dugu jeunes de nana ka na a bɛɛ bɔ k'a da ko parce que ko ni nin t'a ɲɛna a bolo k'u b'a fɔ k'u taga k'u tɛ tunga la ko bɛɛ kana don ni sɛnɛ la. Mɔra min fo. Merci. Bɛɛ ni hakilina tɛ. Awɔ. 20 20 18 65 20 20 18 65. Allo. Salaamaaleykum. Waaleykum salam. Somɔgɔw bɛ di. Baasi foyi t'u la i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min. N tɔgɔ ye Umaru n bɛ Falajɛ. Ko mɔgɔninfin. I jogo bɛ min da i kan. I jugu yɛrɛ tɛ se k'o da i kan. Ninnu t'a ɲɛ b'u yɛrɛ kɔnɔ o ye. Parce que o yɛrɛ b'a dɔn o tɛna place sɔrɔ donc u bɛ to mankan kolonci la. Mais u b'a y'u ɲɛ la quoi. Zani kunna n'i kɛra zani kunnango ye. Sinon ka taa don CNT kɔnɔ. Ka tila ka bɔ o la ka n'i ta kɛ bɔlɔn kɔnɔ kuma ye. I yɛrɛ i kan ka s'an bɛ sa n'i ye hɔrɔn ye. N'i fo. A diyara n ye. Allo. Waaleykum salam. Ngi naan sɔgɔma. N b'a ni sɔgɔma. An baara. Jamu tɛ ne. N bɛ radio ɲɛmaaya so fo. U tulo b'i la. Ka lamɛn jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo. U bɛɛ tulo b'i la. Ne tun hakili la n k'olu tun y'a fɔ ko u ka délai tun ye février kalo de. A kɛra mars ye. Alhamdulilayi. A bɛɛ bɛ se ni Ala sɔnna a ma. Ne yɛrɛ bɛ ɲininkali kelen min sɛbɛn o la fɔlɔ. O ye minnu y'a bɔ février la ka kɛ mars ye. O bɛ nata ko fɔ. Parce que o y'a jira u bɛ fɛ ka misiri yira de kɛ n'olu ka bagabaga sera comme a fɔra ko CNT bɛna élargi ani ministres dɔ bɛna fara ministres bɛna falen pour que la ni dɔ sera ka di u ma. O filanan ne bɛ min ɲini malien patriote bɛɛ fɛ anw de ka bɔ depuis sisan an kana le 25 kɔnɔ dɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka bɔ Mali fan bɛɛ fɛ k'a jira k'a fɔ ninnu ti an ka kuma na. An t'an yɛrɛ y'u ka kɛlɛ la bi an t'an yɛrɛ y'u ka kɛlɛ la sini ne b'o laɲini kɛ maliyɛn den ɲuman bɛɛ fɛ Ala ka tile jamu tɛ ne 20 20 18 65 20 20 18 65. Allo. Salaamaaleykum. Waaleykum salam. N ba i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min i b'i kumakan kɔrɔtan dɔɔni. Abdul Kader ka bɔ Segu. Abdul Kader an tulo b'i la. An b'a fo. Foli diyara n ye. Ka lamɛnbaga bɛɛ fo. Bɛɛ tulo b'i la. An bɛ a daminɛ i ka kuma daminɛ ni o ye mɔgɔw ka hakɛ ko ye. Toujours an b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ. Mɔgɔ minnu balilen d'u ka hakɛw la u ka wulikajɔ kɛ a la. Mais kɛrɛnkɛrɛnnenya na. Aw ka kasobonba tɔgɔ ye di? An ma kasobonba ko kuma fɔ yan sɔgɔmada. N y'a faamu. Ayi kan'o don a la dɛ. N'an ma mun fɔ dɔrɔn t'o kɔnɔ. Hakɛ ko don quoi. Voilà toujours ka o yɔrɔ fana jateminɛ. Mɔgɔw b'a kɔnɔ o tɛ bi ko ye. Mɔgɔ dɔw fana bɛ yen a bɛ san caman bɔ. I bɛ taa sɔrɔ u donna k'a sɔrɔ u nɔ tɛ ko la. U k'o bɛɛ fara u ka jate kan. Min ye aw ka parti politique ninnu ye. Ko lamɛnbagaw k'u doni jigi. An ka parti politique tɛ dɛ parti politique. N y'a faamu Mali parti politique don. O ti bɔ malidenya na fɔlɔ mais hali n'a y'a sɔrɔ juguw don. An b'a ɲini u fɛ. Hali bi Ala ka hakili ɲuman d'u ma. Ni mɔgɔ min tɛ fɛ k'a faamu. Ko lamɛnbagaw k'u hakili sigi ko segukaw ma sigi. U ma baara dabila. Ko an bɛna labɛn kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ o cadre ninnu kama. N'Ala ye min kɛ kunnandiya jɔn ye. O bɛ taa kini fɛ.
ayiwa ni min yɛrɛ tɛ fɛ k'a faamu o bila yɔrɔ ɲuman bɛ ala bolo an b'i fo ala ka tile yɛrɛ yarabi 20 20 18 65 allo Kamsoko do Banangula ngene k'i fo foli diyara n ye ka Cheikh foya Cheikh tulo b'i la Kamara Daw foya ka bi Marseille ni fɛn kam dɔgɔ mamari u bɛɛ tulo b'i la jangine kɛda ministre Jamatu Sangare a bɛ baara min na jamana kɔnɔ bɛɛ b'a kalama a dogolen tɛ mɔgɔ la jangine ni ministre ma se ka taa Gabriel Touré directeur voir mɔgɔ bɛ jɔ fɛn fitinin dɔ la i siriku ye bɔ a la ko muso bɛ baara min na jamana kɔnɔ bɛɛ b'a kalama ka fɔ e directeur a fɔra k'e bɛ baarakɛla ka wuli k'u mobiliser ka tagama ko e ka bila i nɔ kun kan kalo kelen kalo fila o bɛ faamu kalo 7 jamana nin bɛ dilan kun bɛɛ la bi gɛlɛya min bɛ yen bɛɛ b'a dɔn bɛɛ b'a dɔn bɛɛ bɛ k'a kun denbayatigi a bɛ cɛ la a bɛ muso la olu ka si baara la ka tilen baara la kalo kelen kalo fila olu ka sara sɔrɔ fo kalo 7 jamana an mago tɛ bɔrɔ social la bilen koyi an mago tɛ kurukuru foyi la jamana nin kɔnɔ bi an bilan bɛ cogo min na k'an ka yɛrɛma yɔrɔ ɲini an tɛ fɛ ka tɛmɛ dugu si t'a yiri an kurukuru gɛlɛya bilen a ka fɔ directeur ye baarakɛla ninnu an bɛɛ ye maliyɛn de ye nka jamana bɛ yɔrɔ min na nin ye mɔgɔw ka hakɛ ye yɔrɔ min ye u ka hakɛ a ka d'u ma u ka hakɛ a ka d'u ma jamana min sɛgɛnna koyi an tɛ jamanaden sugu si fɛ bilen min bɛna essayer ka problème wɛrɛ créer an kunna Kamisogo an b'i fo Cheikh ko fɛn min ye émission sportive ye ale de kun kan ka sigi bi sɔgɔmada in na nɛgɛ kaɲɛ 7 ka taa bila kaɲɛ 8 na o tɛ a yɛlɛmana k'a bila nɛgɛ kaɲɛ 9 ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 10 na ani fɛn min ye tarataw tɛ tarataw fɛ nɛgɛ kaɲɛ 18 ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 19 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fɛn min sibiridonyaw fɛ nɛgɛ kaɲɛ 12 ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 13 la o do dɛ Ibrahima Jamtɛnɛ an bɛ a fo a n'a ka jama bɛɛ lajɛlen sabula kani o banna olu de kun kan ka kɛ nin wagati in na nin yɔrɔ in na n'a ma ɲɛ ko a bɛ tan an bɛ kibaruya di lamɛnbaga bɛɛ ma GFM Sport kanubaga bɛɛ k'u bɛɛ fo an bɛ dɔw de kɛ sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan le grand direct ale kɛnɛ kan fɛn min ye Burama Jalo Masi Jack Boyer a bɛ Girinkajɔ la fɛn min ye sɔrɔsiw ka kunnafoni di yɔrɔ o tɛ diripa ye u kan ka kunnafoni di kɛ bi ani sini ni Ala sɔnna ma Burama b'o baaraw la ni Ala sɔnna ma tilegan fɛ ni kow kun cɛra joona an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka bɛɛ fo Ala ka jamana Ala k'a basigi.